अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में चंद दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर एक बहुत बड़ी ख़बर के साथ गुरपवंत सिंह पन्नू, सब जानते हैं इनके नाम को, खालिस्तान रेफरेंडम मूवमेंट के लीडर हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमेरिका से बराह रास्त, उस पर क्या उसे कहते हैं, मोबाइल जो से उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस की है लाहौर प्रेस क्लब में। और लाहौर प्रेस क्लब में इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमारा जो रीजन है इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है और जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम गुफ्तगू है। हमारे मशरक डिजिटल के नुमाइंदे ख्वाजा आफ्ताब हसन ने उनसे सवाल किया कि आपका जो नक्शा है खालिस्तान का, उस नक्शे में आपने पंजाब का यानी पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा शामिल किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं उन्होंने तो लाहौर को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसकी वजाहत करते हुए गुरपवंत सिंह पन्नू ने ये बात कही कि हमने पाकिस्तान का कोई हिस्सा खालिस्तान के नक्शे में शामिल नहीं किया हुआ, बल्कि खालिस्तान में शामिल है चढ़दा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और आज की जो ख़बर है वो ये है, उन्होंने कहा कि हमारा जो कैपिटल होगा वो दिल्ली होगा, नई दिल्ली होगा। और उन्होंने एक स्लोगन दिया जो आपको इसके हमारे आज के व्लॉग का जो उसका थंबनेल है उसमें भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और दिल्ली बनेगा खालिस्तान। हमारी तरफ से दिल्ली खालिस्तान बनता है या नहीं बनता, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि सिख कम्युनिटी के साथ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो इनजस्टिस हुआ और जो तवील कहानी है नाइंसाफ़ी की, जुल्म की, ज़्यादती की और एक इम्तियाज़ी सलूक की, और आज कल के ख़ास तौर पर दौर में जब से मोदी रजीम यहाँ पे आया है और इस रजीम में जो मजहबी तंग नज़री ने जो एक हालात पैदा किए हैं और जिस तरह से इंडियन एजेंसी रा ने एक दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों को कत्ल करने का, मार डालने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसके बाद तो दिखाई ये देता है कि इंडिया जो है बज़ाते खुद उसकी सालमियत ख़तरे में है। ये जिसे हम सेकुलरिज़म कहते हैं, इंडिया के वजूद की और बका की ज़मानत ही सेकुलरिज़म है। और ये जो रजीम है आरएसएस की रजीम और बीजेपी की रजीम, इसने जो इसके हाथ में कुल्हाड़ा है या बर्छा है या जो भी है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला जो काम है, इन्होंने सबसे पहले जड़ ही सेकुलरिज़म की काटी है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कश्मीर ने तो पाकिस्तान बनना ही बनना है, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ इंडियन रूलर्स के लिए और इंडिया के अमन पसंद, तरक्की पसंद, एतज़ाल पसंद जो अवामी हल्के हैं उनके लिए, कि वो अगर इंडिया को सिक्योर करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर मौजूद जो अनरेस्ट लोग हैं उनके मसाइल को सुने, ख़ास तौर पर खालिस्तान तहरीक से जुड़े हुए लोगों की आवाज़ को सुने, उनके मुतालबात को सुने, उनके जो शिकवे शिकायत हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इंडिया के किसान को आप रगड़ें मत, ये जो रूलर्स रगड़ रहे हैं इनसे बचाएं उनको, वरना ये आपके हाथ में नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है गुरपवंत सिंह ने कि अगर पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक की मदद करता है, सपोर्ट करता है, तो हम खालिस्तान बनने के बाद भारत जो खालिस्तान के वसाइल हैं वो पाकिस्तान को देंगे और पाकिस्तान में की हर तरह से हम सपोर्ट करेंगे, कश्मीर से लेकर जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। बहरहाल बहुत शुक्रिया गुरपवंत सिंह का, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा गुरपवंत सिंह को कि हम ये चाहते हैं कि जिसका जो हक है सियासी वो उसको मिले। यू आर टोटली एब्सोल्युटली राइट विद योर ऑल डिमांड्स। और 17 अगस्त को ये आने वाले चंद दिनों के बाद आपने अमेरिका में एक रखा है रेफरेंडम खालिस्तान के लिए, और डेफिनेटली माजी की तरह से ये रेफरेंडम कामयाब होगा। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, बड़ी तारीफ़ की है अमेरिका की, अमेरिकन जुडिशल सिस्टम की। हम भी करते हैं, हम भी मोतरफ़ हैं, पूरी दुनिया इतराफ़ करती है। अमेरिका में इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया पूरी ताकत के साथ मुतहर्रिक है, फ़आल है, और अमेरिका का निज़ाम अदल और इंसाफ ही है जो अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहा है। अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गुरपवंत सिंह को ख़त भी लिखा है। और इंडिया जो है, इंडियन रूलर्स जौन से हैं, बीजेपी रजीम जौन सी है, जिस तरह की हजीमत का
اور جس طرح کی شرمندگی کا اور جس طرح کی پسپائی کا انہیں سیاسی میدان میں، سفارتی میدان میں، دفاعی میدان میں، تصویراتی میدان میں، اور آپ کہہ لیں کہ علاقائی اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جس طرح کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسپائی کا، یہ ان کی تاریخ کا ایک بدترین ایک دبا ہے ان کے اوپر. انڈیا کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے اس مودی رجیم نے، اور وہ پھر باز نہیں آتے ہیں. یعنی بے شرمی اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ ٹرمپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو محاذ رہی تھی اس کو ٹھنڈا کیا، ایک خوفناک جنگ کو ہونے سے روکا. اس میں کون سی ایسی برائی والی بات ہے؟ اور یہ آپ کہہ لیں کہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے انٹرنیشنل سرکلز میں، بین الاقوامی سیاست میں. پوری دنیا سمجھتی ہے اس کو. کیا انڈیا کو اس بات کا نہیں پتہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 10 مئی کو 4 بجے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ان کی آپ کہہ لیں کہ خود ستائی کا اور نرگسیت کا اور جعلی گھمنڈ کا عالم یہ ہے بی جے پی کے رولرز کا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو ان کے پاؤں پر نہیں بلکہ انڈیا کی سالمیت کے پاؤں پر کلہاڑے کی طرف لگ رہا ہے. آج کی جو گرپونت سنگھ کی پریس کانفرنس ہے، دس از این اناؤنسمنٹ، ایک بہت بڑا کوشن ہے، ایک وارننگ سائن ہے انڈیا کے ذمہ دار حلقوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی اور سالمیت کے لیے سنجیدگی سے سوچیں اور ایسے لوگوں کو ملک سے الگ کریں، ملک کے اقتدار اور اختیار سے، جو ان کے ملک کی جڑیں کھود رہے ہیں، جو ان کے ملک کو تفریق اور تقسیم اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہمیں پوری ہمدردیاں ہیں خالصتاً تحریک کے ساتھ. ہمیں پوری طرح سے احساس ہے جو آپریشن بلیو سٹار میں ہوا اور اس کے بعد جو ہوا، جو انڈین پنجاب میں جس طرح سے سکھوں کو اور جس طرح سے آج تک ابھی ریسنٹلی جو کام ہوا ہے ان کا جو دلجیت دوسانجھ کی جو فلم ہے، ایک آرٹسٹ ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی تعصب سے باز نہیں آ رہے ہیں، گھٹیا پن سے باز نہیں آ رہے ہیں. ان کی فلم کو آپ نے ریلیز نہیں ہونے دیا انڈیا میں کہ اس میں پاکستانی لڑکی آئی ہے. شیم آن سچ پالیسیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس گرپونت سنگھ پنو کی بہت آئی اوپنر ہے فار آل دا رسپانسبل سرکلز آف دا ریجن اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈین رولرز خود انڈیا کو کس نہج پر اور کس مقام تک لے جانے والے ہیں. آج تک کی اتنی ہی گفتگو، یہی بات مزید گفتگو ہم کریں گے اپنے اگلے ولاگز میں. کوشش ہوگی کہ اب ریگولرلی یہ ولاگ شروع کیے جائیں. آپ کو بتاتا چلو آخر پہ کہ ہم مشرق ڈیجیٹل کے نام سے ایک بڑا پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اس کے حوالے سے الگ سے بات ہوگی. ابھی مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.